बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुसलमान काबा के गिर्द क्यों घूमते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स को क्रॉस करते हुए ज़मीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। इसका मतलब सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ट्री, माउंटेन, फ्लावर्स। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और क्या कभी स्टार और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। यूनिवर्स की इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी ज़रूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन यानी अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। आज से 400 साल पहले गलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीज़ों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप दुनिया में पहले भी मौजूद थे, जिन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफ़रों में यूज़ किया जाता था। नाज़रीन, लेकिन गलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख़ में पहली दफ़ा उसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली दफ़ा सूरज और चाँद को बिल्कुल करीब से देखा। गलीलियो ने इन सितारों की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, उससे एक जुपिटर बनता है। गलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के मुख्तलिफ दिनों में बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था जब सारी चीज़ें सूरज के गिर्द घूम रही हों, दुनिया के नहीं। गलीलियो ने ये बात दुनिया को बताई तो ये बात सुनकर दुनिया के सारे चर्चिज़ उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस ज़माने का पोप का ये ख्याल था कि ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और ये सिर्फ पोप का ही नहीं, पूरी दुनिया का यही ख्याल था, जिसकी वजह से गलीलियो को चर्च से ये सज़ा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। नाज़रीन, ये सर्चेस जो गलीलियो ने की, उससे भी पहले यानी 1400 साल पहले जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को नाजिल फरमाया, तो अल्लाह ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया, और ना आफ्ताब की ये मजाल है कि चाँद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। अब यहाँ फ़लक का लफ्ज़ अरबी ज़बान में सियारों के मदार यानी ऑर्बिट के लिए यूज़ हुआ है, और उसका मफ़हूम आसमान के मफ़हूम से डिफरेंट है। नाज़रीन, ये इरशाद के सब एक फ़लक में तैर रहे हैं 4 हकीकतों की निशानदाही करता है। फर्स्ट ये कि ना सिर्फ सूरज और चाँद बल्कि तमाम गैलेक्सीज़, प्लैनेट, स्टार्स सब मूव कर रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर हर एक का फलक यानी ऑर्बिट, हर एक की मूवमेंट का जो वे है वो अलग अलग है। थर्ड ये कि ऑर्बिट स्टार्स को लेकर गर्दिश नहीं कर रहे, बल्कि स्टार्स ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं। और फोर्थ ये कि ऑर्बिट में स्टार्स की गर्दिश इस तरह हो रही है कि किसी सियाल चीज़ में कोई शय तैर रही हो। इन आयात का मकसद इल्म हयत के हक़ाइक़ बयान करना नहीं, बल्कि इंसानों को ये समझाना मकसूद है कि अगर वो आँखें खोल कर देखे और अक्ल से काम ले, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक जिधर भी वो निगाह डालेगा, उसके सामने खुदा की हस्ती और उसकी यकताई के बेहद बेहिसाब दलाइल आएंगे। अर्थ जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है, उसकी अज़मत का ये हाल है कि उसका जो मरकज़ सूरज ज़मीन से 3 लाख गुना बड़ा है, और उसके बईद तरीन सियारे नेपच्यून का फासला सूरज से कम से कम 2 अरब 79 करोड़ 30 लाख मील है। लेकिन अगर प्लूटो को बईद तरीन सियारा माना जाए तो वो सूरज से 4 अरब 60 करोड़ मील दूर तक पहुंच जाता है। नाज़रीन, इस सब के बावजूद सोलर सिस्टम एक बड़े गैलेक्सीज़ का महज एक छोटा सा पार्ट है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जिसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल जो हमारे सूरज से 40 टाइम बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है।
جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے اور کئی کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ اور ناظرین، ایسے ہزاروں سپر کلسٹر اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہاں ایک بات نوٹ کی ہے کہ ان سارے سٹارز، گلیکسیز، ارتھ، پلینٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر ایک چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بھی بیت المعمورین میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات اللہ نے کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب یہ سرکل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹ، سٹار، گلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اور یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم سب مکہ جا کر ان سب کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹار، گلیکسیز اور پلینٹس کا نہیں کہا، بلکہ دنیا کی ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ گریس میں یہ کنسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کنسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کو ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایٹم سے بھی چھوٹا پارٹیکل ہے، اس کے اندر اور بھی چھوٹے پارٹیکل ہیں، جیسے نیوٹران، پروٹون، الیکٹران۔ پروٹون اور نیوٹران ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، جبکہ جو الیکٹران ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹار بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹ، پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز اور ایون بیت المعمورین میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں جا کر کعبہ کا طواف کر کے ان سب کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، تب ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔